Oh, Lingga. Halo, Mem. Hmm. Pas participle itu bentuk ketiga dari sebuah kata kerja atau salah satu dari bentuk lampau. Excellent. Bentuk ketiga. Di sini bentuk ketiga, bukan bentuk lampau ya. Kalau lampau kan bentuk kedua, ya Lingga ya. Jadi ini bentuk ketiga, past participle. For regular, excellent, your answer is correct. Untuk yang beraturan, let you add plus ed, add with ed. Nah, kadang-kadang kalau di lengkapi dengan ed itu sometimes shouldn't confuse with this one because the second form and the third form of predicate is in regular form, ya, add with ed. Nah, bentuk kedua dan ketiga itu biasanya ditambah ed gitu. Nah, yang membedakan apa? Nah, yang membedakan operatornya. Nah, kalau bentuk ketiga sebagai kata kerja di depan harus ada operator. Operatornya apa? Nah, kalau dalam perfect itu kan operatornya has, have, had, nah gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, teman-teman, past participle ini juga bisa berfungsi sebagai adjective or modifier noun. Jika bentuk ketiga itu nggak ada operatornya di depan, nggak ada auxiliary-nya, kata kerja bantu. Oke. Nah, sekarang kita latihan dulu ini soal ini. The packages bla 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 mail at the post office will arrive Monday. Tuh ya. Maka Yoga Fernanda, Anda memilih jawaban yang mana kalau ada soal seperti ini? Yoga. Halo? Halo, Ma'am. Ya. ABCD? Coba. I think D, ma'am. Well, Beta. Beta or delta? beta. Beta. So the packages were mailed at the post office will arrive Monday. You got choose B. Yeah. How about the others? Who has different answer? Apakah ada yang punya jawaban lain? Delia barangkali. Delia, apakah Anda milih B sama dengan Yoga? Atau punya jawaban sendiri? Saya pilih delta. Saya pilih D. Ya. The packages just mail at the post office will arrive Monday. Lingga. Yes, ma'am. How about your answer? Delta. Because at verb just. Oke, ya. Nah. Oke, teman-teman. Bahasan kita ini kan sentence with one clause. So it means simple sentence. So the subject and predicate only one. Jadi skill 1 sampai 5 ini adalah simple sentence, kalimat sederhana. Kenapa disebut kalimat sederhana? Because there is only one subject, one predicate, no connector. Nah, kalau ada soal seperti ini, silakan baca sampai titik. Ya. The packages bla 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 mail at the post office will arrive Monday. Nah, teman-teman, apakah Anda menjumpai konektor conjunction pada kalimat ini? Is there conjunction or connector? Say yes or no. Ada apa enggak nih? There's none, Mas. Nah, there is none. Ya, enggak ada kan? Enggak ada konektor. Oleh karena itu kata kerjanya satu aja, enggak boleh dua gitu. Nah, apakah ini sudah ada kata kerjanya? Is there any predicate in this sentence? Yes. Yes. Which one? Will arrive. Will arrive. Berarti mail ini kan bukan kata kerja, kan gitu kan? Nah, bukan kata kerja. Oke, ya.
Karena kalau lebih dari satu kata kerja, Bu, mail itu loh pakai id itu biasanya kata kerja. Iya, emang biasanya kata kerja. Tapi kalau dalam kalimat itu sudah ada kata kerja, berarti yang lainnya itu bukan, kan gitu loh. Nah, mail, lah kalau apa nggak boleh Bu, dalam satu kalimat ada 2 atau lebih kata kerja? Boleh, tapi syaratnya harus ada konektor, conjunction, or relative clause. Misalnya ada who, which, that, ya, when, where. Nah, itu sebagai penghubung boleh. Ini nggak ada gitu. Keterangannya sebenarnya sama dengan present participle. So ini kalau misalnya blank space-nya itu dibuang, mail-nya ini dideketin dekat sini, nggak ada yang kosong ini. Sehingga kalimatnya kalau dibaca seperti ini, the packages mail at the post office will arrive Monday. Apakah benar atau salah? The packages mail at the post office will arrive Monday. Sudah benar apa salah? Who want to try? Raise your hand. Bisa angkat tangan. The packages mail at the post office will arrive Monday. Nggak ada yang kosong, jadi langsung mail dijejer. Fadila, yes Fadila. I think wrong. Wrong. Karena So false. jadi ada 2 kata kerja. Jadi 2 kata kerja. Oke. Benarkah begitu? Ada punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Muhammad Rafi. Halo Rafi. Halo Bu Manda. Coba, menurut Anda benar apa salah nih? Benar Bu, kalau benar. Kalau mailnya, oke. Raffi, kalau benar berarti subjeknya yang mana dong? subjeknya itu the packages mailed at the post office. Very excellent. Itu. So teman-teman, jadi ini mindsetnya harus dirubah sekarang. Mailed ini bukan kata kerja. Dia disebut past participle as a noun modifier. Jadi dia itu menerangkan packages ini loh. Ini adjektif. Jadi paket-paket yang telah diposkan, yang telah karena ini pasif, ini bentuk ketiga loh, bukan bentuk kedua. Makanya disebut past participle ya. Paket-paket yang telah diposkan di kantor pos akan sampai hari apa itu? Senin ya. Itu. Nah, will arrive Monday gitu ya. Nah, ini berhubung ini kosong, kasih aja keterangan just mail gitu. Memang jawaban yang tepat adalah D. Nah, B atau A ini boleh dipakai kalau stop sampai post office sini. The packages have mail at the post office. The packages were mailed at the post office. Boleh itu. Tapi kalau nyambung will arrive Monday, dia benar kalau ada konektornya gitu loh. Karena ini kalau ditambah have, mail atau were mailed jadi kata kerja dia. Dalam bentuk apa ini? Perfect ya. Nah, kalau ini apa ya? Past perfect gitu ya. Kalau ini jadi pasif ya. Nah, cuma coba ini. Kalau ini have mail dipasang di sini. Paket-paket telah mengeposkan. Yang mengeposkan itu orang bukan paket. Jadi ini completely false. B ini agak benar ya. The packages were mailed. Jadi ini pasif. Paket-paket tersebut telah dikirimkan di kantor pos ya, diposkan, dikirimkan di kantor pos. Hanya saja benernya sampai di sini, sampai apa? Post office, enggak boleh lanjut sampai di sana. Jadi sebetulnya kalimat ini kalau tanpa kosong ini sudah sempurna. Tetapi karena ada yang kosong, ada saja keterangan just mail. The packages just mail at the post office will arrive Monday gitu ya. Ini teman-teman yang disebut dengan past participle as a noun modifier sebagai penjelas kata benda. Nah, kalau karena menjelaskan kata benda berarti fungsinya sebagai kata sifat adjektif.
Kalau past participle maknanya yang dikirimkan via kantor pos. Kalau kemarin present participle yang mengirimkan, maknanya aktif kan gitu. Itu maksudnya. Nah, teman-teman, ini just mail at the post office itu tadi saya bertanya pada Raffi, mana Raffi subjeknya? The packages just mail at the post office kan begitu ya. Nah, subjeknya itu berupa phrase gitu loh, frasa. Nah, ini bisa juga dirubah jadi complex sentence. Berarti tidak one clause tetapi two or more clauses. Nah, kalau ini mau dibikin kata kerja, maka di sini harus ada relative clause-nya. Pakai who, packages kan benda ya, pakai that atau which. That were mail atau that were just mail at the post office will arrive Monday gitu. Packages which ya apa di sini ya. Jadi ini ditambahi kata kerja lagi. Menjadi bentuk pasif kan yang dikirimkan. Have been mailed misalnya at the post office will arrive Monday. Oh, ada just-nya ya tadi ya. The packages that have just been mailed at the post office will arrive Monday gitu. Nah, itu kalau which atau that-nya dibuang, operatornya juga harus dibuang. Have atau were tadi harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang nanti jadi kata kerja padahal di sini sudah ada kata. Nah, jadi gitu. Teman-teman apakah bisa difahami? Kalau ini misalnya saya kasih ini, saya ubah jadi complex sentence ya. The packages that were mailed at the post office will arrive Monday. Nah, berarti itu terdiri dari independent dan dependent. Sekarang, mana independennya? Let you separate into two sentences. Coba dibelah itu. Mana induknya, mana anaknya? Induk kalimat, mana anak? Want to try? The packages that were mailed at the post office will arrive Monday. Mana independent, mana dependent? Mana induk, mana anak? Mana main clause, mana sub clause itu maksudnya. Sama aja pertanyaannya tadi. Halo? Induknya mana? Yang the packages will arrive Monday, Miss. Excellent. The packages will arrive Monday. Itu main clause. Sub clause-nya? That mailed at the post office. That were mailed at the post office. Itu ada yang bocor di mute ya. Ada suara masuk. Jadi inilah mengingatkan saudara. So what is past participle? Past participle often silahkan di mute. Ada yang belum di mute itu ada suara masuk. A past participle often end in ed. Jadi biasanya past participle itu biasanya ending dengan ed kan? But there are also many irregular past participle. Jadi yang regular biasanya ditambahi ed, tetapi ada yang tidak beraturan irregular. For many verb, including ed verb, the simple past and the past participle are the same and can be easily confused. Tadi saya katakan bentuk kedua dan ketiga itu yang regular beraturan kan ditambah ed semua, jadi membingungkan. Tapi sebetulnya ya tidak juga. Kalau bentuk kedua kan tidak pakai operator, kalau bentuk ketiga ada operatornya karena dalam verb kan gitu ya. Jadi ini contohnya, she painted this picture.
Teman-teman, painted bentuk keberapa? She painted this picture. Bentuk keberapa? Kedua. Yalah, ini ada simple past tulisannya ya. Bentuk kedua. Sedangkan yang ini, she has painted this picture. Nah, ini kan ada apa? Operatornya kan, berarti present perfect kan. Nah, ini bentuk ketiga past participle. Nah, coba yang ini. The picture painted by Karen is now in museum. Lukisan yang dilukis oleh Karen itu sekarang ini berada di museum kan gitu. Teman-teman, yang ketiga ini kata kerjanya yang mana? Example number 3. Is, ma'am. Is, ya, subjeknya apa? The picture painted by Karen. Very excellent. Nah, itu subjeknya berupa phrase kan gitu. Coba ini diganti clause sekarang. Clause berarti ada subjek, predikat, terus dikasih relative clause kayak tadi yang dilakukan oleh Bu Indang. The picture painted by Karen is now in museum. Kalau dirubah menjadi complex sentence jadi gimana? The picture dikasih relative clause, klausa penghubung. Klausa penghubungnya apa kalau picture? That. At or which kan gitu ya. Oke. Alexander Gregorius, Alexander coba ini buat complex sentence dong. The picture that was painted by Karen is now in a museum. Very excellent. That was painted. Jadi ngelukisnya udah selesai ya. Sekarang ini ada di museum. Jadi ini bertingkat. Menceritakan sesuatu yang sudah selesai. In the past, maka di sini that was painted atau which was painted by Karen is now in museum. Teman-teman, boleh Anda menggunakan dua kata kerja was painted tadi, tapi di sini harus ada that atau which-nya, konektornya. Kalau enggak, haram hukumnya. Jadi ini ada predikat di depan predikat gitu. Gitu ya. So let's continue with the exercises. Jadi ini tadi jelaskan. The packages just mail at the post office will arrive Monday. Itu jawabannya. Oke. Nah, sekarang betul salah ini ya. Alright. Coba nomor 1 dikerjakan Aji Mas Adam. Number 2 Ananda Fitri. Number 3 Anyelir. Halo Adam. Are you here? Ya, oke. So Adam number 1. Ya. Ananda Fitri. Halo. Yes, ma'am. Ya, number 2 Anyelir number 3. Oke. Coba. Correct or incorrect? Let you read first, Adam. The money was offered by the client was not accepted. Correct, incorrect? What do you think? Incorrect. Excellent. Kenapa incorrect? Itu kurang penjelasnya. Kurang Di mana penjelas. itu The sentence is false because the sentence is false because there are 2 predicate and no connector gitu loh. Which one? The predicate was offered and was not accepted. Kalau nggak ada konektor nggak bisa dipakai. So let you try to correct it in 2 ways. Ini bisa dibetulkan dengan 2 cara. Gimana Adam caranya? How to correct it? the money that was offered by the client was not accepted. Excellent. The money that was offered by the client was not accepted. Atau gimana? Cara yang pertama itu tadi dibuat complex sentence. Cara yang kedua?
Ya, predicate-nya ini diganti dengan past participle as a noun modifier. Jadi harus langsung connect dengan the money. Berarti ada yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Adam? Yang dihilangkan apa? Sorry, Ma'am, aku tadi nggak ngikutin, Ma'am. Nah, nggak boleh. Kalau kuliah harus fokus gitu loh. Jangan cuma nempatin foto doang, lalu orangnya tidur. Rugi bayar SPP gitu ya. Ya wes, nggak apa-apa. Oke, dear student, how about the others? Yang lain coba bisa bantu Adam. Gimana dong caranya membetulkan versi keduanya? Dibikin sentence with one clause gitu loh. Berarti ada yang dihilangkan. Raise your hand, please. Siapa yang bisa bantu? Muhammad, Chandra. Halo Chandra Andi. Yes, ma'am. Gimana, Was-nya Chandra? dihilangkan. Hah? Was-nya dihilangkan. Oke, sekarang dibaca. The money offered by the client was not accepted. Excellent. Nah, Chandra, sekarang jawabanmu tadi subjeknya mana? The money offered by the client. Very excellent. Gitu, Adam. Jadi was-nya ini dibuang. Kalau was-nya dibuang, offered ini sudah bukan kata kerja lagi, meskipun ada ed ini. Dia modifier the money. Ya. So, the money offered by the client was not accepted. Uang yang ditawarkan, meskipun ini enggak ada that was, itu ya, ini was-nya dibuang, tetap yang di, karena ini maknanya pasif. The money offered by the client was not accepted. Jadi subjeknya the money offered by the client. Uang yang ditawarkan oleh klien tersebut ditolak, gitu ya. Oke, tidak diterima. Next, number 2. So the car list in the advertisement had already stalled. Correct. Correct. Mana subjeknya? The car list in the advertisement. The car listed in the advertisement. Nah, itu. Jadi subjeknya jadi phrase sekarang. Ini kalau mau dibikin kompleks ya di sini antara car dan listed ini dikasih apa? Relative clause terus ditambahi operator, ditambahi to be supaya jadi pasif gitu loh. Jadi the car that was listed ya gitu in the advertisement had been already stalled, atau ya tetap seperti ini aja Bu, ini sudah benar kalimat ini. Oke. Number 3. Oke. Incorrect. Kenapa incorrect? Because there are two verb, no connector. So there are two ways how to correct it. Kan ada dua cara untuk membetulkan ini. Oke, let's try to correct it. Coba baca. Next week, excellent. Atau gimana? The chapters. The professor. Excellent. Iya, jadi ini dikasih relative clause atau ini dibuang. Kalau dibuang dia bukan kata kerja lagi. Kalau ditambah relative clause ini predikat pada anak kalimat. Sedangkan will be predikat pada induk kalimat. Gitu loh. Anak dan induk. So, complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Oke, jadi sebelum katam ini sentence with one clause, maka ini latihan TOEFL-nya seperti ini. Oke, try number 1. Sorry, siapa ini ya? Bagas. Halo Bagas. Hello, ma'am. Ya, oke, try number 1. Bu Inang punya soal seperti ini, kamu milih yang mana jawaban yang benar?
The North Platte River. Maybe I'll go with B, ma'am. Okay, let you read completely in full sentence with your answers. The North The Platte North River. Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Excellent. So the missing is the place for what? For subject, for predicate, or for object? What do you For think? predicate, ma'am. For predicate. Ooh, this is missing predicate. So we need predicate. And only option B is as the predicate. Nah, ini kalau A yang dipilih, the North Platte River itu kalau diganti pronoun jadi it, nanti double subject ini. Maka flows yang benar ini. Because the North Platte River is singular, so it is appropriate for choosing option B. Kalau flowing dipasang, ini butuh operator, butuh is flowing gitu ya. Oke. Tetapi nanti secara tata bahasa tidak benar. Nggak mungkinlah sungai sedang mengalir gitu. River is apa itu? General truth, kebenaran abadi. Jadi tensesnya harus simple present, nggak mungkin pakai continuous ya. Oke. Nah, ini kata kalau dipasang. With itu preposition. Jadi kalau ada with pasti keterangan. Masa setelah subjek ini ya, nggak cocok, nggak ada predicate. So your answer is correct, option B. Right. Now number 2. Number 2 is Dion. Hello Dion. Hello. Dion? Oh, okay. Let you try to complete number 2. And then read until full stop. Hey, ma'am. The city of Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Okay, excellent. The city of Biloxi received its name from Sioux word first people. So which one the subject, Dion? The city of Biloxi. Excellent. Ya, itu subjeknya. The city of Biloxi. Receive di sini predicate. Ini bentuk keberapa dia? The first, the second, the third? Receive. Second. Excellent. Iya, kalau bentuk ketiga pasti di sini ada operatornya kan, pakai has, have atau had ya. Oke. Atau to be, SMR dalam bentuk pasif. Ini kan enggak, berarti ini. Nah, bedanya apa? Katanya tadi Bu Intan apa ini? Bisa adjektif. Nah, ini di belakang nggak ada kata kerjanya berarti dia kata kerja. Kalau di belakang ada kata kerjanya berarti receive itu bukan kata kerjanya kalau nggak ada kena konektor loh. Bukan kata kerja, dia adalah adjektif. Ya. Oke, Biloxi itu sebetulnya sudah bisa jadi ini kalau nggak ada blank space-nya udah benar. Biloxi receive its name from Sioux word meaning first people. Tapi kalau dilengkapi ini menjadi lebih jelas lagi. The city of Biloxi, oh berarti Biloxi itu name of city kan gitu ya. Jadi menjadi lengkap. Oke, alright. Number 3. Farhan. Fadlur Rahman. Halo Farhan. Farhan? Yes, Miss. Ya, number 3. Try number 3. A pride of lions contain up to 40 lions, including 1 to 3 males, female, and cubs. The answer is ABCD. Wait. I think it's C, Miss. C. Yeah. C or D? Or A? Or B? Make sure. Yang mana? Oh, A, I think. A. A or C? A. You sure? A little bit. Okay, let's discuss together now. Yeah. Okay.
A bride of lion, up to 40 lions, including 1 to 3 males, female, and cubs. Then my question is, what is the subject? Subjeknya apa? A pride of lions. Oke, so a pride of lion itu singular or plural? Plural. Plural or singular? Singular. Singular or plural? The last one. This is the last question. Singular or plural? Make sure. Kayaknya nggak yakin, makanya ditanyakan lagi oleh Bu Indah. Singular or plural? Plural, Miss. Plural. Kacau kamu. Ini singular. Gitu loh. A pride of lions-nya plural, tapi a pride of itu segerombolan. Jadi dihitung satu dong. Jadi ini kalau diganti pronoun jadi it. Nah, it itu tidak cocok kalau contain, Anda milih contain, harus contains, kan gitu kan? Ya kan? Nah, padahal ini nggak ada yang ada S-nya ini contains. Sayangnya ada it-nya, nanti double subject kan? Maka yang benar A. Jadi kita boleh pakai contain without S, tapi harus ada operatornya. Memang model auxiliary itu harus diikuti bentuk pertama, kecuali pasif loh. Kalau pasif kan can be contain, ada ed-nya. Jadi kalau shall, will, should, would, selalu kata kerja yang mengikutinya adalah first form, bentuk pertama. Nggak boleh ada SES atau ing, itu nggak boleh. Ya, harus base form, contain. Nggak ada SES atau ing. Boleh ada ed, tapi pasif. Di sini harus ada be-nya. Can be contain. Nah, gitu. Oke, jadi kita milih A yang benar itu. Kalau containing dipasang di sini, dia bukan predicate. Dia jadi predicate kalau di depan ada operatornya. Ya. So, alhamdulillah kita sudah khatam sentence with one clause gitu. Dear student, is there any question? Apakah ada pertanyaan khusus untuk sentence with one clause atau main clause atau induk kalimat atau kalimat sederhana? Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Jadi harus memiliki satu subjek, satu predikat gitu ya. Oke, yang kedua tadi hati-hati dengan object of preposition. Object of preposition itu kata benda yang di depannya itu ada preposisinya, nanti fungsinya jadi berubah jadi keterangan. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu. Kalau yang keempat kan present participle, kelima ini apa itu past participle ya. Oh, positif yang kedua ya, sorry. Positif keterangan penjelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ini. Sentence with multiple clauses. So, sentence with multiple clauses ini more than one subject, one predicate. Ya. Atau ini disebut apa? Majemuk setara nanti ya. Many sentences in English have more than one clause. Ya. Clause is a group of words containing subject and a verb. Ini sudah dibahas kemarin. When we have two clauses in English sentence, jadi kalau kita punya dua atau lebih klausa, we must connect the two clauses correctly. Harus digabung dengan konektor. Ya. One way to connect two clauses is use and. For example, kalau kondisinya setara, gunakan and then but for kontras ya, or for optional ya. So cause and apa ini? Reason ya. Sebab akibat ya. Yet ini kan session ya. Yang apa itu? Perkecualian ya, between two clauses. This is the example. Tom is singing and Paul is dancing. So equal, the same position ya. Oke, jadi satunya menyanyi, satunya menari. Tom is tall but Paul is short. Ini kontras, gunakan but. Tom must write the letter or Paul will do it.
So this is optional, pilihan. Nah, Tom told the joke, so Paul loved it. Ya, cause and reason, hubungan sebab akibat ini. So Tom is tired, yet he is not going to sleep. Consistent. Jadi Tom lelah, namun ia belum pergi tidur. Ya, yet. Yet di sini yet konektor karena ada not yet, itu artinya belum. Itu keterangan kalau itu. Kalau ini yet, ini namun, gitu ya. Oke. So, teman-teman, kalau ini if the connector, so di italic and bold, yang dicetak miring sama tebal itu dihilangkan. So there are consist two simple sentences for each example. Jadi masing-masing contoh itu menjadi dua kalimat sederhana yang bisa berdiri sendiri. Karena ini gabungan induk dan induk gitu ya. Oke. Lalu ini ada soal seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah yang mana? So. Ida. Hah? Siapa yang jawab? Oh, Ida, bagus ya. Yeah. So. BB. Oh ya. Prajurit. A power failure. A power failure occurred, so the lamps went out. Excellent. Jadi begitu ya. A power failure occurred, so the lamp went out. Jadi subjek yang pertama ini a power. Oh sorry, power failure ya. Occurred itu predikat yang pertama. Terus bla bla bla. The lamp subjek kedua. Went out, black out. Itu predikat kedua. Berarti kita butuh konektor. Hubungannya harus sebab akibat. Kenapa black out, when out ini? Karena ada power failure kan gitu kan? Occur means happen kan gitu ya. Maka so. Kalau then, later, next ini, oh ini enggak. Then masih nanti-nanti. Kalau ini sudah langsung begitu the power failure occur, so the lamp went out automatically. Excellent, bagus ya. So option B gitu ya. Nah, teman-teman, let you pay attention with the following chart list. The coordinate connector and the sentence pattern of compound sentence. Jadi kita ini membahas compound sentence, majemuk setara. So combination of Indo and Indo, main clause and main clause, independent and independent kan gitu ceritanya. Nah, jadi seperti ini. She laughed but she wanted to cry. Jadi subjek predikat. Nah, but ini konektor. Kenapa kita menggunakan but? Karena the first main clause and the second one is kontras. Karena kontras kita gunakan but ini. Nah, sekarang dikerjakan. Number 1, 2, 3. Coba ini yang kerjakan sebentar. Randy Saputra. Halo Randy. Yes, ma'am. Randy number 1. Raka Octaviarto. Halo Raka. Raka. Yes, ma'am. Raka number 2. Ya. And then Rian Filbert. Halo Rian. Yes, ma'am. Rian number 3. Okay. Let's try now. Read and then say whether this statement is correct or incorrect. Why, and then let you correct it. One, siapa tadi nomor 1? Number 1, the software should be used on a laptop computer, and this computer is a laptop. I think it's correct. Excellent. Yeah, the software should be used on laptop computer, and this computer is laptop. Okay, there is connector, ada conjunction-nya. And maka di sini ada is, di sini ada should be used, boleh aja itu. Apa tuh? The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Correct, ma'am. Really? Correct? The rain cloud can be seen in the distance, but no has fallen. Apa ya, ma'am? Ada yang missing itu, gitu loh ya. Which one? Missing apa dong?
No has fallen gitu loh. So this is incomplete subject for the second main clause. Sehingga itu kurang pas, jadi salah. Oke, correct it. Benarkan lagi. Rain clouds. The rain clouds can be seen in the distance, but no rain has fallen. Excellent. No rain has fallen gitu. Gitu. Jadi subjek kedua apa? No rain has fallen. Nggak Ya, ada ma'am. hujan yang itu ya. Oke. Number 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. It's correct. Halo? It's Correct or incorrect? Incorrect. Ya. Why incorrect? There beside it should be N. There is no connector and there are 2 predicate. Yes, Rian, let you correct it now. They are trying to sell their house and it has been on the market for 2 months. Or so gitu bisa ya. It has been on the market for 2 months. Kalau kita pakai and dan so apa ya? Kalau so itu cause and reason, and itu kondisinya apa ini? Sama gitu ya. The same position. Oke, let's continue. Lalu kita lanjutkan. Ternyata konektor itu tidak hanya ini and, but, so, or, yet, ya, so, yet. There are also connector that the function is as adverb time and cause connector. Jadi penghubung yang menunjukkan sebab akibat dan menunjukkan waktu. Such as the following. I will sign the check before you leave. Saya akan menandatangani cek tersebut sebelum Anda berangkat. Ya, before, ya, as coordinator or connector, that means time. Ya, oke. Before you leave, I will sign the check. Sebelum Anda berangkat, saya akan menandatangani cek. Oke, kemudian ini ada soal seperti ini. Gimana nih? Volunteer, please. Who want to try? Nah, Fadilah Nugra Heno. Fadilah. I think is D. Since he was late, I missed the appointment. Very excellent. Yes, Nugra Hano, your answer is correct. Since he was late, I missed the appointment. Fadilah. So what does it mean sin here? Kayak keterangan. No. Send here as connector. Ini sebagai koneksi apa? Conjunction. So what does it mean? Sense in bahasa. I am agree. Your answer is correct. So option D is the correct one. Correct answer. Artinya apa ini? What does it mean since? Kayak penghubung gitu kan ya bisa? Ini penghubung ini. Konjungsi. Artinya apa in bahasa? Karena dia telat. Ya, very excellent. Jadi di sini artinya because loh ya, jangan diterjemahkan sejak. Karena kalau sejak itu adverb of time. Di sini adverb cause ini, cause and reason ini. Jadi since he was late itu maksudnya because he was late gitu loh, ya. Karena ia terlambat, saya kehilangan janji kan begitu, ya. Oke, nah ini caranya mengerjakan. This is the strategy. So read first until full stop. Was late. I missed the appointment. Oh, was late. Was operator itu kan bisa sebagai full verb kan? Oh ini kata kerja. Terus setelah koma ini miss, ini kata kerja lagi. Nah berarti yang di sini butuh konektor nanti.
I pasti salah kalau di I was late itu benar, tapi kalau dilanjut I missed the appointment menjadi salah. Ada konektornya. Because dipasang, because was late, I missed the appointment. Salah juga, nggak ada subjeknya ya. The train was late sama dengan yang A tadi. Maka yang benar adalah since he was late, I missed the appointment. Ya, karena ia telat, saya kehilangan janji. Excellent, your answer is correct. Jadi jawaban Anda betul, option D jawabannya ya. Nah, teman-teman, check this chart please. Coba ini. Ini since tadi yang artinya because, yang ini artinya sejak. Once, since, until. Pokoknya yang maknanya time. Ya. Oke, kalau ini cause and reason. As, because, in as much as ya sama dengan because ya. Now that, since ya. Oke. This is the example. Teresa went inside because it was raining. So cause and reason. Teresa masuk ke dalam karena hujan kan begitu ya. Because it was raining, Teresa went inside. Gitu ya. Nah, ini mesti dihafal ini. Ya, after, as long as. Ya. Jadi as itu bisa berarti seperti. Kalau di sini artinya itu sejak, ya, selama kan begitu. Oke, ya. Nah sekarang apa ini error analysis? Coba. Mana yang ini benar atau salah ini ya? Ada 3, so saya cari 3 student ini. Oh, what's wrong? Oh ini dia. Zaidan, halo. Zaidan. Oke, Zaidan number 1, Yuka number 2. And then Wahyu. Halo Wahyu Nur Hidayat. Wahyu, are you here? Halo Wahyu. Wah, saya tinggal tidur ini. Stefano. Halo Stefano. Yes, ma'am. Ya, Stefano for number 3. Coba Anda kerjakan nomor 3 nanti ya. So read first and then say whether the statement correct or incorrect. All right, start number 1. Since the bank closed in less than an hour, the deposit needs to be held immediately. I think it's correct. Hello? I think it's correct. Correct. So this is cause and reason? Yes. Yes, absolutely. Your answer is okay. Since the bank closes in less than an hour, karena bank tutup kurang dari 1 jam, the deposit need to be tallied immediately. Tabungan tersebut butuh dihitung segera. Jadi ini ada hubungan sebab akibat. Sudah benar ini ya. Ada 2 kata kerja, closes and need to be tallied, and we use connector since. Jadi boleh. Number 2. Number 2. Silakan nomor 2. Unmute please. Halo. Jadi siapa? Kebagian siapa tadi nomor 2? Halo. We want to try. Ada yang bisa coba nomor 2? Raise your hand, please. Oh, Daulika Saraswati. Yes, Daulika? Dibaca dulu. Iyalah. Pokoknya belajar bahasa itu harus dibaca. Loudly. Check your speaker, Daulika. Speakermu, your speaker is so weak. Ya. Oke. Sudah terdengar? Ya, tapi masih samar-samar, nggak apa-apa. Sudah bisa, ayo. Their backgrounds are thoroughly investigated
before are admitted to the organization. My answer is incorrect because there's no subject. Yeah, okay. So correct it now. Their backgrounds are thoroughly investigated before they are admitted to the organization. Excellent. Your answer is correct. Why you use they for the second subject? Because there is their backgrounds. Yes, Bu, because the first subject is plural. Ya, sekarang menjadi keras, pikirmu sudah sempurna. Okay. Yes, excellent, dear. Your answer is okay. Number 3, nomor 3. Yes, ma'am. The citizens are becoming more and more incensed about traffic accidents whenever the accidents occur at that intersection. It's correct. Excellent. Yeah. Which one, the connector? Whenever. Whenever. Excellent. Benar ini whenever berarti adverb ya, konektor tadi fungsinya sebagai adverb. Oke, sekarang ditambah lagi oleh Bu Indah ya. Jadi ini use other adverb connector ya, correctly. Jadi konektor itu tidak hanya menunjukkan time atau cause, ada yang menunjukkan kontras. Tadi kontras sudah disebutkan, salah satunya but. Yang lain apa? Selain but, kontras itu. Yang menunjukkan kontras itu apa? Konektor apa? Kontras? Although ya, though, although gitu ya, kontras ya. Condition. Condition, konektor condition pakai apa? Hello? Pakai if. If ya. Oke. If. Kemudian manner. Ini cara ya. Oke. Bisa as ya. Place. Where, wherever. Misalnya seperti itu. Teman-teman ini contohnya ya. I will leave at 7 o'clock if I am ready. Saya akan berangkat jam 7 jika saya siap. Berarti kalau jam 7 belum siap ya tidak akan berangkat. So this is condition. This is connector. Jadi kalau di sini ada predikat, di sana ada predikat, okay, because there is connector functioning as condition. Although I was late, I managed to catch the train. Meskipun saya terlambat, saya mampu mengejar kereta. So this is contrast. Although. Nah ini. Nah sekarang yang soal ini. Coba. Who want to try? Apakah ada yang bisa mengerjakan ini? Soalnya Bu Indang. Yoga Fernanda. Tadi sudah apa belum ya? Belum kayaknya ya. Yes, Yoga, coba ini, let you complete it. Anda pilih yang mana? A, B, C, or D? What this one? You will get. Wait, ma'am. I think is C, ma'am. C ya? To study. Yes, ma'am. To study, how about the others? Who disagree? Apakah ada yang belum oke, belum cocok? Oh ya, Muhammad Rafi. Halo Muhammad Rafi. Rafi. Halo Bu. Oke. Menurut saya jawabannya D, Bu. Delta. Oke, Rafi choose D, Yoga choose C. How about the others? Yang lain? Yang lain apakah sudah oke dari dua teman tadi? Ntar nanti kita selesai jam 17.10 ya. Nah ini. You will get the good grade on the exam provided. Gitu ya. Nah, teman-teman sebentar sebelum ini dijawab ya. Nah, ini dia, Bintang beri list ini. Nah, ini relative clause that means condition, yang conditional, syarat ya. Pakai if, in case, provided, providing. Jadi provide itu belum tentu kata kerja loh. Kalau I provide breakfast gitu kata kerja itu.
menyediakan. Tapi di sini tuh provide, provided apa artinya teman-teman? In bahasa? Jika. Nah, asalkan, maka ini penghubung gitu ya. Nah, yang kontras ini although, even though, while, whereas ya. Namun demikian, as itu seperti in that, wherever tadinya. Ini contohnya, Bob went to school even though he felt sick. Bob telah pergi ke sekolah meskipun ia sakit. Jadi kontras pakai even though. Even though Bob felt sick, he went to school. Jadi reasonnya dulu baru cause-nya. Oke. Nah, kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah ini, you will get a good grade on the exam provided. Berarti ini konektor yang menunjukkan condition. Nah, gitu. Berarti di sini sesudah konektor provided isinya harus apa? Subject and predicate gitu. Apakah option C? Halo? No. No. Jadi yang benar yang mana dong? Option D ya. Kamu akan mendapatkan skor nilai yang bagus pada ujian tersebut asalkan kamu belajar. Jadi provided ini jangan terkecoh, ini bukan kata kerja, tetapi asalkan. Jadi penghubung, konektor yang menunjukkan conditional, syarat gitu ya. Halo dear student, can you follow me? Sudah diikuti yang diterangkan Bu Indang? Course, ya. Oke. Nah, next. Nah, sekarang kita latihan. 1, 2, 3. Saya metode ngajar itu saya selalu gini, teori sedikit soal gini. Kalau enggak saya ditinggal tidur. Jadi supaya enggak tidur harus dikasih soal, gitu kan ceritanya. Nah, sekarang ini Masita Zahro. Halo Masita. Yes, ma'am. Oke, try number 1. Karina Azara Putri. Halo Karina. Yes, ma'am. Karina number 2. Kea Kalisma. Kea? Yes, ma'am. Ya, Kea number 3. Oke, let you try. Silakan. Read first. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. I think it's correct, ma'am. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Excellent. Your answer is correct. Which one is the main clause? Induk yang pertama mana? It is impossible to enter that program. Excellent. The second one? Second clause? You lack experience as a teacher. Iya, lah konektornya if. Kalau if ini dibuang, masing-masing itu bisa berdiri sendiri. Makanya ini main clause, di sana main clause, atau independent, di sana independent gitu loh. Compound sentence. Oke, number 2. Ini nomor 1 sudah benar. Number 2? Commandant left strict orders about the prices. Loudly, please. Something wrong with your speaker? So weak. Bu Indah nggak bisa denger tuh. Samar-samar. Halo. Oke, ready? Sudah siap? Commandant left strict orders about Ulang ya. Komandan left strict orders about the prices. Several soldiers left the post anyway. Incorrect, ma'am. Benar apa salah kalimat ini? Incorrect. Incorrect. Why incorrect? I think there's Karina, Anda harus ngecek ini kalau kamu kuliah terus speakernya nggak jalan, waduh kamu nggak bisa komunikasi dengan yang lain nanti. Ya, oke, kita sepakat bahwa ini salah. Kenapa salah?
Nggak ada konektor ya? Nah, coba Karina, konektor yang oke seperti apa? Teman-teman, halo yang lain, saya nggak bisa mendengar Karina. Correct it. We want to try for number 2. Nomor 2 gimana ya? Ini salah ini. Oh, Javier. Erlangga. Yes, ma'am. Ya, try number 2. It is incorrect. Incorrect. Okay. So we agree. Because there is no connector. Because there is no connector. To predicate ya. So let me Yes. correct it. Choose the appropriate connector. Commandant left strict orders about the passes, even though several soldiers left the post anyway. Even though boleh. Oh, pakai but boleh nggak? Kenapa, ma'am? Using but. Yes, it's also allowed. Okay. But the decision is different ya. Misalnya di sini though, even though-nya itu start with the first one. Though commandant left strict order about the passes, several soldiers left the post anyway, gitu ya. Atau though or even though tadi ya. Atau commandant left strict order about the passes, but several soldiers left the post anyway, gitu ya. Oke, jadi kalau pakai though, although itu reason dulu, ya, terus cost-nya itu. Kalau posisi seperti ini, maka ini kasih but baru cocok itu ya. Ya, komandan meninggalkan perintah yang keras tentang perizinan. Beberapa serdadu meninggalkan pos kapan saja. Padahal izinnya itu ini ketat sekali, tapi tetap bisa lolos. Berarti kontras kan? Gunakan kontras. Though, although, atau but tadi ya, gitu. Excellent. Your answer is correct. Number 3, nomor 3 tadi siapa? Silakan. Hi, ma'am. Ya. Okay. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirement. I think it's incorrect because it doesn't have a predicate. Yes, absolutely. So let you choose the appropriate predicate for correct. Is it has? Okay, let you read. Oh, no one is admitted to the academy unless he or she has the education requirement. Unless he or she has the education requirement or he or she fulfill the education requirement. So we need appropriate predicate. Kita butuh predikat yang cocok di situ. Thank you. Your answer is correct. Okay, Yes. kita pakai ya. ma'am. Okay, good. Well, dear, it's over for compound sentence. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? No question. Okay. If there is no question, let's continue with TOEFL test. Nah, soalnya seperti ini. Coba. Ada 3 soal. 1 soal dulu ya. Siapa? Just a minute. Jamie Alexander. Halo Jamie. Yes, ma'am. Yes. Okay, just a minute. This one is for you. Number 1. The President of the United States appoints the cabinet members. That appointments are subject to Senate approval. I think with their appointments. So option B? Yes. Option B. Ya, so siapa tadi? Alexander ya? Javier, siapa? Jamie. Oh, Jamie, sorry. Aduh, Ibu Endang. Endang udah mulai ngantuk nih.
Coba Hafiz. How about your answer, Hafiz? Hafiz Muhammad? For number 1, still number 1. Jimmy choose option B. What do you think? I think the answer is C, ma'am. C. Because there. Ya. Because there. Coba, apakah ada yang punya jawaban lain ya? Halo? Yes, ma'am. What's your name? What's your name? Lingga. Oh, Lingga. Ya, Lingga. Your answer is? Delta. Delta. Jadi ada yang menjawab E, beta, and then C, and then D. Gak ada yang jawab A. No? Nah, sekarang ini ya. Jadi ini compound sentence itu main clause and main clause. And joined by coordinator or conjunction. And then you should choose the appropriate conjunction for the relationship between the first main clause and the second one. Kalau milih konektor nih harus tahu hubungannya itu apa. Apakah setara, ya, ataukah kontras, atau concession, ya, gitu maksudnya. Atau cause and reason, kan gitu ya. Oke, sekarang ini. The President of the United States appoint the cabinet member. Appointment are subject to Senate approval. Presiden Amerika Serikat, memilih anggota kabinet. Bla bla bla. Penunjukannya, menunjuk ya tadi ya, penunjukannya bergantung dari persetujuan Senat. Jadi ini apa? Apakah dia sama, kontras, atau hubungan sebab akibat? Teman-teman. Presiden Amerika Serikat menunjuk anggota kabinet. Dada appointment, penunjukannya harus mendapat persetujuan Senat. Apakah itu hubungan sebab akibat, kontras, atau setara? What do you think? Hello? I think it's contrast. Kontras. Maka yang paling benar yang mana dong? ABCD? Delta, ya kan? But their appointment, gini loh ya, Presiden Amerika Serikat menunjuk anggota kabinet, tetapi penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan Senat. Kalau ini because, ini karena penunjukannya berdasarkan ini nggak ada hubungan sebab akibat itu. Jadi ini maksudnya itu presiden itu apa ya? Kekuasaan presiden itu bebas terbatas loh. Ada yang membatasi gitu. Siapa yang membatasi? Senat kan gitu loh. Oke. But ini preposition bukan konektor. Jadi salah. Nah, kita kalau milih A super salah lagi. Mengapa? Ini ada dua predikat, yaitu apa? Appoint, itu menunjuk, dan are. Berarti kita butuh konektor. Nah, kok ini bukan konektor, ini preposition, langsung skip. Ini enggak ada konektor, skip. Berarti hanya because dan but. Lalu kita kalau because itu cause and reason antara main clause 1 dan kedua itu harus ada hubungan sebab akibat. Kalau but itu harus kontras. Nah, ini kebetulan kontras, maka delta. Excellent. Your answer is correct ya for option D. Nah, number 2. Soal nomor 2. Want to try? Apa ya? Siapa sih? Raffi Muhammad Farid. Halo Farid. Muhammad Farid. Muhammad Farid Asyam. Halo. Captain.
Arvin, halo Arvin. Yes, ma'am. Arvin, oh iya, Arvin, try number 2. Nih, prisoner. I think it's D. Let you read. The prisoners were prevented from speaking to reporters because the superintendent did not want the story in the papers. Excellent, ya. Ini kan sudah ada konektor ya. Nah, kalau ada konektor, maka di sini langsung subjek dan predikat. Nah, urutan yang benar adalah yang D ini. Yang lain-lain ini kacau balau ya. The prisoner were prevented from speaking to reporter because the superintendent did not want the story in the paper. So there is cause and reason ya. Para narapidana dicegah berbicara dengan wartawan karena penjaga tidak ingin ada cerita di koran kan gitu. Oke, so there is cause and reason. Kalau ini coba kacau balau. Not itu bukan subjek. Pokoknya kalau sudah konektor di sini harus subjek predicate. Ini juga begitu, kacau balau ini. Nah, nggak ada predikatnya. Jadi yang sempurna ada lagi. And then this is the last. Coba yang terakhir. Want to try to answer. Oke. Azura. Halo Azura. Azura ada Yes, nggak ma'am. nih? Ya. Try number 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where of important event took place. The answer is C. C. An extraordinary number of important event took place gitu ya. Oke, so C. Yes. Halo? Any other student who has different answer? Apakah ada yang punya jawaban lain ya? Oke, jadi ini ya, coba ini dibaca lagi ini ya, gini. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man. Jadi di karakter fiksinya si Thomas Berger yang berjudul ini ya, Little Big Man, Lauderdale, so this is the character, managed to find himself where of important event took place. Nah, took place ini kan dari kata take place, took place, taken place. So this is predicate. Ini ada predicate-nya. Jadi anak kalimat ini where of important event took place. Nah, kemudian sebelum where ini manage, ini predicate-nya. Terus ini ada konektor sudah oke. Berarti ini of important event ini subjek, incomplete subject. Ya ini tinggal melengkapi incomplete subject saja. Nah, kalau dipilih yang A, kacau sudah ada bla 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 of important event itu kalau diganti pronoun jadi it. Jadi nanti double. Maka skip. Ah, ini salah. There was sudah ada where ada there. Ya, where there was ini ada was, ini ada took place, nanti double predicate. Skip. Nah, where an extraordinary number of important event took place. Ini yang paling benar. Ya. Karena kalau yang ini an extraordinary number existed, nanti double predicate took place ini. Yes, dear, your answer is correct. So option C for this one. Nah, halo teman-teman, can you follow me? Bisa diikuti, diterangkan Bu Inang ini? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nah, sudah katam loh kita compound sentence. Sekarang kita sampai di complex sentence. Oke, sebelum saya ke complex sentence, I would like to remind you for the first section and the second one, there is material second and the next ya. Second and the third. Jadi minggu ini itu saya membiarkan materi semester lalu tidak saya ubah, jadi tetap ada di situ. Jadi saya import dari materi semester lalu tentang adjective clause,
adverbial clause, noun clause. Nah, ini silakan nanti dibaca, let you download and then read, study, learn it by your own, and then let's continue with the next. Oh, ini belum di-upload ya sama Bu Indah ya, materi yang ini. Oke, dipelajari itu dulu. Jadi nanti kita minggu depan akan membahas more sentences with multiple clauses. So it is about complex sentence, combination of independent and dependent, induk kalimat and anak kalimat, main clause and subordinate clause. Gitu ya. Oke. Jadi nanti waktu kita kalau masih ada nanti kita bahas. Tapi sebelum ini saya mau stop share dulu. Ini saya ganti sebentar ya. Oh, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke.